बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। धरणी मार योग्य संतान, धरणी मार योग्य संतान, तुम बिना शांति काहि। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। आलोक शिखार तुमे तो इंगित, तुम्भ पाई जन्म मोहि। आलोक शिखार तुमे तो इंगित, तुम्भ पाई जन्म मोहि। अंधार पथरे तुमे तो लौड़ी, अंधार पथरे तुमे तो लौड़ी, अंडाले चालुछि मोहि। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। तुमे अखिलर तुमे निखिलर, आसिछ तुमे मो पाई। तुमे अखिलर तुमे निखिलर, आसिछ तुमे मो पाई। धर्म निर्देशना देवा पाई परा, धर्म निर्देशना देवा पाई परा, अवतीर्ण भावग्राही। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। तुमरी आशीषे আজি एही धरा पूरी उठू नाम गाई। तुमरी आशीषे আজি एही धरा पूरी उठू नाम गाई। जय गुरुदेव जय हे अनंत, जय गुरुदेव जय हे अनंत, बढ़िया पादे चिताई। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। धरणी मार योग्य संतान, धरणी मार योग्य संतान, तुम बिना शांति काहि। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। कृपा बिनु मुक्ति नाही। कृपा बिनु मुक्ति नाही। चका नदीरे शुभ दृष्टि चाहिए। चतुर्थस्थले क्लास पतनपुर स्कूल हेडमास्टर हिसाब से देखिली प्रधान शिक्षक हवा असिस्टेंट टीचर हवा अफिसर हवा चिंता किए क्लास में आकाश सब
समय दिन से समपाय से समपाय ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣ ଆମ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧରଣୀ ମାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ତୁମ ବିନା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ କୃପା ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। আলোক শিখার তুমি তো ইঙ্গিত তুম্ভ পাই জন্মমোহি। আলোক শিখার তুমি তো ইঙ্গিত তুম্ভ পাই জন্মমোহি। অন্ধার পথরে তুমি তো দৌড়ি, অন্ধার পথরে তুমি তো দৌড়ি অন্ধারে চালুছি মোহি। হে গুরু তুমি মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাহি। তুমি অখিলর তুমি নিখিলর আসিছ তুমি মো পাই। তুমি অখিলর তুমি নিখিলর আসিছ তুমি মো পাই। ধর্ম নির্দেশনা দিবা পাই পরা, ধর্ম নির্দেশনা দিবা পাই পরা অবতীর্ণ ভাব গাহি। হে গুরু তুমি মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাহি। ନିଜ ପରିବାରକୁ ବି ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଖୁସିରେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଝିଅକୁ ବି ଖୁସିରେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଖୁସିରେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବର ଖୁସିରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତା ପାଖରେ କିଛି କାମ ତୁମରି ଆଶିଷ ଆଜି ଏହି ଧରା ପୁରି ଉଠୁ ନାମ ଗାଇ। ତୁମରି ଆଶିଷ ଆଜି ଏହି ଧରା ପୁରି ଉଠୁ ନାମ ଗାଇ। জয় গুরুদেব জয় হে অনন্ত, জয় গুরুদেব জয় হে অনন্ত বলিয়া পাদে চিন্তাই। হে গুরু তুমি মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাহি। হে গুরু তুমি মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাহি। ধরণী মার যোগ্য সন্তান, ধরণী মার যোগ্য সন্তান তুম বিনা শান্তি নাই। হে গুরু তুমি মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাহি। হে গুরু তুমি মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাহি। কৃপা বিনু মুক্তি নাহি। কৃপা বিনু মুক্তি নাহি। ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ଜାଣି ଆସିଛି ମୋର କମ୍ ସମୟ ଯେଉଁଟାକି
ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଇମିଡିଏଟଲି ଆମର ହେଡ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ସେଠି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବେ ଡାକିଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଖି ଉତ୍କଳ ସାର୍କୁ ତାଙ୍କର ଏ ଅବସର ଆମେ ତ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମର ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବସର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ। ତା ସହିତ ସାର୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ି କୌଣସି ତାଙ୍କର ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ତାଙ୍କର ରହିବ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ହସ ଖୁସି ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। हे गुरु तुमे मंगलमय भाविनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय भाविनु मुक्ति नाही। धरणी मार योग्य संतान, धरणी मार योग्य संतान, तुम बिना सती काहि। हे गुरु तुमे मंगलमय भाविनु मुक्ति आलोक शिखर तुमे तो इंगित तुम्भ परिजन मोहि। आलोक शिखर तुमे तो इंगित तुम्भ परिजन मोहि। पथर पथरे तुमे तोड़ी, पथर पथरे तुमे तोड़ी, अन्नारे चालुछि हे गुरु तुमे मंगलमय भाविनु मुक्ति नाही। ଆଉଥରେ ଆଜିର ଏହି ଦୟାର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସାର ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି? ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି तुमे अखिलर तुमे निखिलर आसिछ तुमे मो पाई। तुमे अखिलर तुमे निखिलर आसिछ तुमे मो पाई। धर्म निर्देशना देवा पाई परा, धर्म निर्देशना देवा पाई परा, अवतीर्ण भाव गाही। हे गुरु तुमे मंगलमय भाविनु मुक्ति नाही। तुमरी आशीष আজি ही धरा पूरी उठो नाम गाई। तुमरी आशीष আজি ही धरा पूरी उठो नाम गाई। जय गुरुदेव जय हे अनंत, जय गुरुदेव जय हे अनंत, बलिया पाले जिताई। हे गुरु तुमे मंगलमय भाविनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय भाविनु मुक्ति नाही। धरणी मार योग्य संतान, धरणी मार ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛି ଆମ ଦିଦିମାନଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କାରଣ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆମ ଭିତରୁ କିଏ କହିବା
ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ସହଯୋଗ ମାନେ ମାଗିବୁ, ଆମକୁ ବତେଇବେ, କାମ ଶିଖେଇବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम दीदी। प्रमाण आखि କେବେ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଣି ସେଠି କିନ୍ତୁ ପାଗ ଏମିତି କଲା ସେମାନେ ଯାଇପାରିଲେନି। ପାଗ ଏମିତି କଲା ବସିବା ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ବିଷୟ କିଛି ଆଜି କହିବି ନା, ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଟିକେ ଟିକେ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଅନ୍ତର ଛାୟା ମୁଁ ବିପଦ ଆପଦର ସବୁ ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା ମୋ ଆଗ ତାକୁ କାରଣ ସେତିକି ତାକୁ ମୋତେ ମୋର ଭରସା ଅଛି। ସେ କହିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ କରୁଛନ୍ତି ନିରଜ ସାର୍ ତାକୁ ତୁ କହିଲେ ସାରଙ୍କ ପାଖାପାଖି ସେ ହେଲ୍ପ କରେ ପ୍ରତି ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଧରଣୀ ମାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଧରଣୀ ମାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମ ବିନା ଶାନ୍ତି କାହିଁ। ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, କୃପା ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। আলোক শিখার তুমি তো ইঙ্গিত, তুম্ভ পাই জন্ম মোহি। আলোক শিখার তুমি তো ইঙ্গিত, তুম্ভ পাই জন্ম মোহি। অন্ধার পথরে তুমি তো দৌড়ি, অন্ধার পথরে তুমি তো দৌড়ি, অন্ধারে চালুছি हठात